Minwa manum nkyere obi sese ana menka asembone nso nkyere obi sese de bosom no betimi aye no eno ne meya ma wo de bosom no betimi aye no eno ne mekere wo ubetimi ano aye untimi agyae minwa manum se kopewe bidem minwa manum se meye dobru mu ani ama wo minwa manum se meye lotu ama wo minwa manum se gold hwe konwa achi akotu wa de edi we nyina ya aseda wo bosom bi wo kuro makọ ne koye wa de se woni bosom bi ohwe no ntimi nya wo de frɛ me ade koro no meya ma wo ntwe nkrofo de yo ma de ne wo uni de hia wono wa burucha de frem ne ka sam kro kire me ade kro metimi aya me ka kiro mentimi nye so a me ka kiro wa de ayira edi na watumi enu kwa emfrem se me se court case ahimfie korempo a wo de oni frem Abusuya ha guso Lion TV GH na waso guso news guso a wo hwe. Ha na boache. Babia ne cars ni bi egu. Asikafo de sa na mote ye wo ha cars ni gu awiem. Na car ya wani guso a hwe ye car obi de aba be che no foforo kra. Ade enchen so. Enti ye ba ewe ya ba betum. Ba che wasi etwa. Na mo so mutimi ehwe bie. Na boache de asemo. Yase esikafo nkasa ankurehunu na yedede enkwa wo no ho enso osole a wotime de full 1 weekend kra bia baako enti ka fofra obi ede aba be che no we golf 6 fato na nabwache so fato no so ne yehwe no anti na nabwache ene ejina ho no ka fofra obi de aba be che no no enso hwe abusia cars ni gu abonten we ye Chrysler Anambwa ana we nso ye design ana we nso ye Audi okay enti senye ni nyina ni David 10 cars ne do say private car ne 10 cars ne do 10 10 so we de kakra bi ne ye bi gu abonten samum enko ani edi we abi si abonten asikafo pa nyame anim wow na na nya call abusia banana chirema wonim die wom cars no we Chrysler we ya de be che no we eno no ati sika toye odi yes we ya de be che no sanso na golf nso so ya de aba be che no na che se yese carpenter ni a onim adwuma no si signboard a yampa ba ni nyina a chire no cars ni gu awiem wo kan so mo tent kran fa ngu ase o se enya hwe engu ho saa eti na boache new car a wanya na wani gusu a wo hwe ye line se ye nya ne hwe mono ena ye de aba beche no na nya call enti owie ne bedi nko ne abusa ne se car ne efrigana na se flabruchiri na eba na yehu die wom nana ni nipa na kakra no afro mum car no efrigana ha na se flabruchiri na eba na wa hwe aga na ha ye ka Dabi ebi ado de be che wi odi fraburuchire ni nyina ye di fraburuchire na breme okay Chrysler ni fraburuchire na bae golf 6 if fraburuchire na bae fraburuchire okay odi fraburuchire si fie nyina fraburuchire no mde breme okay menya adwuma fon ma obi ntime ye adwuma na me ye adwuma ni sai adwuma koro be ye ne eti o ka asna aka no de yeni ha no bobodi na minti nese me wa minim se range over me wa design no enketo anu mienu mentimi ncheke range over ne say ye one door enu ye lance say na say ye mono wa ni nyina ye mono nko a na meka esia bia woto a wato home use minwa manum nkyere obi sese ana menka asembone nso nkyere obi sese de bosom no betimi aye no eno ne meya ma wo de bosom no betimi aye no eno ne mekere wo ubetimi ano aye untimi agyae
minwa manum se kopewe bidam minwa manum se me dobru mu ani ama minwa manum se me luto ama minwa manum se gold hwe konwa ase akotu wa de edi kwata onse puopo na menka ho enti me yaade a me yemani pase ade kuro be yie na wase da wo bo a wo hye no na do ade na se metiwase a cars nkrofo ne furu mu pem to be che wa na se ye omaseda we nyina ya aseda we nkoa design nkoa na mto eni BMW na esifie ono nkoa na miam de okay car na kramre fi ba ko BMW ba ko sifie ono enti we nkoa na ati usika toy design o to ne sen eni BMW no design we mto no 1.5 billion yeah private 400 na 500 kula yenya wenye dene ebe nyambe ye bosom no beboa ma bibia ye me se obi ama me so be pedobru mu nda bia meka obi ama me so be peluto obi ama me wo se wo gold hwe konwa ase akotu ade edi de ehia ndi ehia wadwuma asem nkoye afi uye bibi enye yo penkrata asem sunsum mu na ana se oba woni be mate be ma be fa no kwa aburichiri wose enye o class no ontimi nware oba so be fa be ma kwa aburichiri wose enye o class no ontimi nware wo de konfo bu ache me nkasa me nkwa de bia meka me se so wo busum bi wo kuru makọ so hwe ne se ntimi mwa wo de a fre konfo bu ache mebo a wow wase se wo hwe na ukrum konfo no ntimi mwa wa fre konfo bu ache na omwa in fact interview no yes interview afoforo but konfo bo ache danso ewom odaso nkonkra ewo emu so no plane no aka akira wo hwe the last time mia oso mata mi sika firi mu wie obi anko yi wie ho na obeche se wo pesika abla no nya bi maba ni nyina akiri no otimi ebie na no ka se onye bi wa ha eti wo ye no se udi akire na wo ba nya ade obeye edi ama esan se onye bi wa hanom na se wanya siribu se o kanokre no o kanokra nana wanse we ya twere akire yentumi iwe se no se atwere animu yentumi okay na se wusuman obosum yentumi no na ya ade na obi de ba be che wo we dia metoy okay ana mtwere bosum ni dingu akire we dia manto obi na de be che we so manto obi na de betimi apeke amamia we so manto obi na de be che okay entimesi uni de uhia no freme ana wo bosum bi wo kuru makọ ne koye wade okay se uni bosum bi uhia no ntiminya wo de freme ade koro no meya ma ntwe nkrofo de be yo ma de na wo ho na ntwe no wow nte ba ko wure kire ho ba ko susu ni om de be yo ma de wow abruchefo ana Ghana fo oh senya abruchirefo nkwa na wosika ya obi nipa wo Ghana ha ebi wosika kura cha abruchirefo ana nipa no soso pa de kro ne hia ne nko a menyi wosika se meji wosika adi meji wosika na de kro a wo pe no na mato ade kro nam de ayama okay menyi wosika ni nida no wo boshe na wo behye na wo bedi boshe ne so sa boshe wi na mhye ye okay enti ade wi na mepe ampa so ma ya de kro na ma na do aseda ba wa mfa ma no aka utrinwi efirisa menyi usika obi nkofa se 20 million ana 10 million mre me ma menyi ni na wakogina ba bi se mkokonfo bo ache wo waji mi sika di ade kro no wantimi anya ma me mpe bi atie nti wade kro no wo aburuchire ne sesese ya ade ne de mane wa de be ma no omo a me ya ade ma omo na nsen omo nsa nka mesere omo mienhwe efiri dwade ko omo nsa nka mesa ye foforo miam dim sika be meli nam de ama wo omo firi se mempe basa bese bia mpese me ya ade mu bia eyeye mesinti menye loto ha menye doburu mani gold hwe konwa ase akotu ade edi uni die hia wono wo aburuchire ade frem ne kasem kro kire me ade kro metimi aya meka kiro mintim nye so a meka kiro wade ayira edi na watumi enu kwa emfreme mintim mmoa no aka se meji usika no aseme awade na ayira no mepa ma abra mantinya mpa ma mintim nye efiri 4 days 2 days ekopem na awotwe ofreme a metimi aboa wa ma won sa aka ade koro na ayira aye no se mesi court case ahimfie korempo awudi oni freme ana wo obusum bi wo kuru ma mesi ko ho
se wadwuma sem nkrata asem se wo hene se wo hene wo de frɛ me obtitru kura ye aware sem so obi sisi obi de to so mienu ye sunsum mu na de ne ha nipa kɛseɛ no efiri sɛ entira me ka saa no obi wo aburukyere ne so obi frɛ wo sɛ bɛyɛ adwuma ada sunsum no bɛba bɛda na ade akyi awokɔ ayɛ mfawo Okay. o penkrata yesi chena beje ade sunsum no beba beda na ade echi akokọ aye mfa mawo obi si beji bibi ukọ ana ade sunsum no beba beda no o ade echi na akọ a ye mfa mawo enti die masema die mtimi ye eno an meka die mintimi nye menka esu ni wo frɛ me wo twora se guso anu apepa wa de ade se nipa ne ye odu ana so frɛw ai wo de wo ye mame a me message ni me boti a mefro. Okay. Nana ye hwa de bi wo ha. Ye die na ye de interview ni bi to aso pleko. Ohun se 2024 ye kwato aba. Ana Me abato amanyo se menka ho fi se mento aba me mfa me hwehwe. Dia bi de mpese me hu ne se te se de wo kasa wo bo amanfo no politicians no ebi afre wo da ana se wo ni ebi omo frɛ me pa bi no ma bebere wo me fon so me mfa me hu hyehyem me ni sika achi emfa me hu nkɔhye saa de enimu nkɔhye obi bɔ saa de we wo benya abra wunya no wanya ɔse konfo bo achi atwa me kontompo me mpebi enti me mfa me hu hyem obi a mfa me hye politician unya wa de a baby apekɔ opa unya wa de a wa to aba ne di wakonwa menka ho na sisi a wo ye temamuni aye kan nipa ewo Ghana ha wonso wo che oman nim binti wo ka ho oman ye ma ye nyina yanhwe NPP mu sisi e won sa ka nipa 2 ana mfa ne se omu gina so pa enye wo ye we na se me kire Dr. Mahmoud Bawumia na Honorable Kennedy Akompre kwa Japan eti wo hwe san krofo tu ya emu de he na ususu se eno no nye de ananom yi a kire wo ye temamuni de wo kire wa adwen eno nye tie ni yo eno nye de sebe na ananom yi a kire no we oye nipa te se de me ye nipa yi na wo so ye nipa yi enti wo ususu se hwan na wo hwe se de support ni sikọ na hwan na betimi anya hwan na onya ebeboa wasti me mete won me wanti mpem kontomponti me mfa me ho nhyehyɛ saa no manum ana me nobi me ntabi enti me mfa me ho nhyehyɛ saa no manum de obenya bia me ye Ghana ni onso so ye Ghana ni me pene so enti me mfa me ho nhyem me nhye bɔ ana me mu bɔ so enti me nka ho enti eno de me nka ho ba won sa wo te Ghana ha bi me te Ghana akore mpo a me wantin ne se me nkokon to kwa mfa ma obi papa ne enchemi nkotum ani akase na konfo bo ati gina ho enti me nka ho ane nipa nsusu mienu no obi enu ameta no obi enu osusu amedo no nti nkogina wo se mikotima mawi asomasi ana se bentene enti me nka ho me nhye bo enti me obi adi de obenya bia no ye nyina ete Ghana ha ye pene so na emum ya omonye mo adwuma yie eno ne de ya futu a wode mo omonye mo adwuma yie nana ye hwa de bi IGP nansen ne ho nsensen beble mi ye sure se wate bi IGP be ya Akufu dampale me minti o masem o unti o masem minti o masem na adwuma kura mam nya adaje hwe TV mpo ne meti obi asem minti o masem ento obi an de nkam de ho sese ye free he me wie nam kobo me mpa ye wi a na mpunu meta wi am koda ebo na ju 12 o'clock na me sai kopunu meta akoye nkorofo adwuma anadwo amomo mpa ya me bo ne so bia ode na adwuma beba beda bosom ne bia no onye mma no nenye yie ne won fa ase damra eno nkwa ne hiame wow nana eti yamfa ne se wote Ghana ha bi unia anase unia osachira yekoye ye evangelist ya grada se ya na ne kasa ana menini ni nkomo
nyame nkomodifo no obia ne party awo no omfa me gina ho sesi akomfo bo achi minim ade kora wo beka mesesa afiri me bosom ne ho da efiri se me wu amekom baabi owu ye baako ye na no mu wiye no obia ne wakwa abada okay owu baako pe enti wuni de wo ya wo hwe etene ma wo no hwe so ne ye saa de no okay na ade na etimi ma osesa apleko pesa nsesa we me dem nim nsesa kora wa asesa nsesa minum nsesa kora wa asesa enti na mse me ntimi nsesa mfiri o enyame no ani enipa ye nyame oni ba bia nyame enu ani enipa me so wo kontoka obi be pata wajai onyankopon no o sori anopa komdo obi mu aduane di a onyankopon no wohia obi anopa oto no botom itaku ana asese mpo ama wa ogi a onyankopon no oni ba bia nyame esi nyame aye din nyame ejina Jerusalem fo nyame Ghana ye de ne bosom e ka se nyame buroni se gos eno so mem konfo ba chem gina ho eni minim nyam kopon eneni pa ya ba wiase wotena ho mu ohia ku a wawu nkwase yawuo wotena ma ba ma ku a wawu nkwase yawuo wotena ma ba ku a wawu nkwase yawuo wotena ho na obi je wo nsam ade afiri wo nsam a wawu nkwase yawuo unu maduro wa wawu nkwase yawuo so oba eje abentimi nu maduro wu mese bosom ni ukurom ana o hwe na bosom no wontimi moawa me konfo bo achi o de frɛ me meboa obi sisi wajo nsam ade na mehwem ne se wudi bema opesu okun a ono be firi ho na wo watena ase ye nhwem a menye sa ade no okay nana ye hwe ade we ye ba ye no me beto se na chinyije bi ekoso aba we ne wuska we wuska chen we ye say na ni nyina ye kwa akosi ye celebrate si bi so me modin makola bi kamya kwaye so munyina eba ha ba pa na a mu wodin pa samse me bodin a wa kasa kora ye mbehyew enti ma me musa ne sei e fa ba bia chinye ni kosi se we san so scam ne ade obuas kamesa na me bo mo pa nti na me kasa makola bi no ni taku no ni sempoa wanche wo ba no mo kasa o sika che ni pa asumasi o sika che celebrity na no ni taku no ni sempoa me ana me ya ade ne ma no na mo nua bi nti na me ye sa ade ne ma no enne Ghana ha wo ka skafo ka ho wanche no nua na no wo ka wo ka skafo ka me ana me ye sa ade ne ma no ebi wo ho a wo mene na de dani botom osori oboso mpaye na me yes ade ne ma no enti neni sika eyese tam wow enko kai wow na say ne saafo ne ba e bia obi scam afi no start ne manya mfa scammers fo no omumra omumu aburuchi omumu aborofo no aborofo ne buye omba se godu scammers fo mumra me yes ade ne ma mbenya sika se tam wow enti na ye hwe ni say scammers fo mra yi obe mo manwam se tam no ebi obi te baabi o scam ya fe no start niema ya shadam peke unya buroni kura awebra niema shadam peke enti ebi a wo beba yi wo de akwankyere bi begu fam ebi esikatua bi wom na ebi a ontimi wa hu sala no wo ba eho amamre no eno a na mekere wo yemfa bi nka ho yemfa bi susu nhim enti wo ba eno a ho amamre no eno a na mekere wo no waye na unto you to ne for say onkopa adwuma papa bi nye na wo che say won scam no ye nti omsu mu wo mo wo say abrofo ne ye de omu bu ye ombe sa Ghana sika nyina no omde ko nti omsu mu wo mo obi a o ye scam bi a pese o scam ya frɛ me mebo awo mumu wo mo abrofo ne bu ye ene wo ko cha na ye wo cha godu pono enyina wo ho a aye o mo kohwe o ma ye godu pono pono bebe kan say museum ye nkrofo kohwe nyina mba fa firi Ghana nti musu mumu abrofo no why mumu wo mebo am mumu wo se ya scammers mu abrofo yi na hookup fo nso omo yom den omo susu omu wo mo kromfo na mempe na asem to o kobo obi pono di tuo kwesi ni so ensi asem ye hwe amawo wo ba wo kan ya msesore ko e kina beba be wiam nam de ontimi wiam de ntimi me nka bebiri na obo hookups ne de I asem hookups ne man na memfa no say omo post omo pictures no omo number atoto online ti
wo ye be ma na bia mfa sa wo ha e bia wakọ social media wo hu oba bi to se di osi tu ake wani je ho wo pe no ne nada pe kwoti adie de meboa no na oba wo ne yonko baaye dom sai wo mo twe de mintime moawo as a lesbian fond ya wonye ende mintime moawo ne se wo pe kwoti adie obedi suru no wanya ba firim de meboa ana obe ware won wo no pedi obedi na maniska ande meboa no na so wode nse wo ne twe de mintime moa na se bia me gina ho ne bia me pe sugar mommy bi ne na kola sugar mommy bi adu woni se ma de omintime ngo meboa me oba meboa okay ani ama ba ko mfanya ade o anya dene enya dene ba ko pe na mfanya ade enya dene ai mmerewafo ndo udi na se no agya na ko ba bi aberewa bi so o pa abrante no so o mera meboa no wow that's it there o pe moja dada amala de o pe moja mono so nya de abrante so o pa aberewa di no onso mera meboa no o pe for girls ya mera meboa o pe for boys ya mera meboa for girls no wo ye ni general na so ye nipa ba ko pe ni nyina nse wo be kire wase mu ye de wo pe no enne me ya ma na ma ba ko hye mbotom udi jo botom enye ye se bia wo na mamere okay bia wo de ye bia wo de ye nti de wo pe no enne me ya ma okay wow abusu egusu ya na na boache na ya twetwe enkomo no nana ya ko fa ense ba ko mienu bi tudwa so because na kan be person ka be kire wa adwen about sa MPP sensem yi bat na se won kan ho hwe enti fa niema ba ko mienu bi tudwa twato man na fa number to aso ne yenko ade a meka kire enipa omwo man mu ni se obi o pere abato na o pere mo no ankasa ho fufuro sei ne nkrofo atudi na chi ne obi ho a wakoko ntokwa ne achi na kotum nipa no onya ba na woniu obi anhwe ne ho yie na one ma ho na wonyai politicians no akiri die menkaso obi anto aba hemum uni wote wa bo ho bai se me kokko ntokwa wa ha ekoye pa omukọ yekoto aba wa ha ekofa valos boss what's dey me kambrofo what's kofa ben me kofa adaka no adaka ben na adaka no omto abani gum me ko na ye friend say adaka no omto abani gum me na adaka no ye friend say omto abagum no me kofa tie no na ri ada sa netina ba bi na dwene oyire no ho ma ho ebo om ho bai na edi pay die ekwa wonam so obedi na so de ahwe oyire no ma ne bo ho bai ne ja wo ma chiri die okay menkaso obi nto aba frisi obi a nto aba nya president man medi achi ono onya enya aba na ode kohwe ne yire ne ma nto so ni afutu amde ma so dwene oyire no ma ho okay na fa wa chira kwan no number 2 me chira kwa efrem komfo achi okay komfo achi no o me wo kononom afrancho udi oduru afrancho a wo so ko achi ase water west okay water west wa me sandboard si wo hwe me a se de me da so na noa na fa ne saa mfa ba bia ana se wo fa asuofu a wo so pe uduru asuofu a wo so ko achi ase uduru achi ase ebusa so pe water west wo water west uduru a me sandboard si wo me afre number wi free se nanabo achi at estate nkrofo bi tu di medin aye omo komfo bo achi pataku ye di dwanwoma akate ye ho a bra ye nye dwae okay enti me afre number wi 0548 okay 15 4901 okay 0548 15 4901 the toso ye 0542 okay 84 46 30 0542 84 46 30 ni nyina so ye WhatsApp wo hwe skin na se a egu ase me a frɛ me ni nyina ye WhatsApp me se mame ho so be pedo burumani menye bi mame ho so be peluto menye bi mame ho se mi nkotu gold ma into gold e wo konwa ase a kotu ade uni wo frɛ me na aka nzemfo kyerɛ me ameka de ya kyerɛ wo na se wanu sen ya manu ya pa uni wo frɛ me aka asem papa ade asumdue beba
ni nyina abɛboa ye nyina ya metima ya ade kora ma obi timi frɛ wo na na me busa ta de we obetimi ayɛ ama me de me ka mentimi nyɛ nnam kan entu nim sɛ mentimi nya ade kora emfrɛ me. Okay. Abusuano ana nana atwa no simple ntieti ana ɔse sɛ unim sɛ wontimi nya ade kora mfa ma wa emfrɛ no na saa pɛpɛ ɛnɛtie ya ne konfo panyin nana boache ene kokodi enkomo no aha eguso e Lion TV ma men so na subscribe na like na share na afoforo nso enya bi enhwe ha ene blebe makwam ye de na nkomo twetwe no so asi dasa na ebisa to aso makra.